ti sumarunong nga mga lecture kanya tayon katisun ti medical doctor for iti Candon City Health Office. Awagat karudo ni Dr. Rap Mamaspas. Good afternoon po. Kadak no medical director na Manila po. So ako, topic ko tatakit kwan. Pagpasensaan yun ka nagbatik mo. Yeah, about iti tuberculosis. So, no, adna po, no? So, ubo na hindi gumagaling. So, baka TB na yan. Yeah. So, anuhan nga ako, nga awan ti pagbaliwan na dili say panarag. Uyuyok yung duwa nga lawas. Umay kayo nga umay JCHO. Yeah. Tadamat ikwa, mangtad kami iti consultation, libre mo ako, damat agas tayo para iti TB. Ken, nagijay daduma pa, mabalin nga agpa-request tayo. Yeah. Agpa-request tayo ti chest x-ray, or nagijay daduma pa nga mabalin, tatlo makita tayo, no adda or awan iti TB. So, jay sumarunong ako niya, dagito'y ako, dagito'y mabalin nga maikan iti TB. So, uray no ubing, babakit, lalakay, nataungan, lalaki, babae, mabalin nga kaadaan iti TB. So, dato'y ako, di kasot tayo dito Ilocos Sur. Mumat nga to ako since idi nalpas iti COVID. So, di 2021, mumat nga to manat. So, siyempre, aduman iti kwan. Rumuar tayo manat, aduman ti pakisalsalamuha tayo. So, ijay namin nga maalala isuna. Yeah. So, TB ako, kat may isa nga bacteria isuna. Yeah. Sakit isuna nga maalala iti bacteria. Tinagana ako Mycobacterium tuberculosis. Yeah. Kaya nga madanagan ako ti TB kasi magamgamot atoy. So, may gamot po sa TB. Yeah. So, anya ako nagiging symptoms iti TB. Ay, mabalik nga, pakaikuan na. Pakaalisan na no addaman iti TB ti maysa nga tao. Maysa ako ket pagbahing, pag-ubo ken pagdura. Nya, no dagitoy ako nga talo o bubraan ti maysa nga tao nga adda TB na mabalin gamit nga DJ TB ket rungwar jay ay antiplema na. So no DJ plema ko makas pagarigan nya nagtupra isuna. Airborne gamin dato'y TB. Bacteria dato'y ako niya. Airborne isuna. So, numalanghap yun, mabalin nga, may panmat kanyayo. Nabayag ako, ti panag-aduna dato'y TB. So, nga uray nung tatta, basit pailaon. Pero once nga bumaba, jay resistensya iti tao, ijay nga umado isuna, ijay nga rumwar, jay simptomas iti TB. So, anya apo dagajay simptomas iti TB, upat na apo niya. 4 cardinal signs and symptoms iti TB. May sa apo ubo. So, jay pa nag-uyot-uyot, no upat, no duwa nga lawas nga nabaybayagon, i-consider tayo iti TB. Yan. So, timuno na nga ramidin nyo, no may kayo kanyamin, JCHO, agpa chest x-ray kayo. Yan. Nohaan ko mabalin lang ang nabinggan nilang, stethoscope lang, magdag kami lang tikwa, pamparuwar day sa itlemayo, nohaan mat mangtid kami di antibiotics. Yung nukas to yung 2 weeks sun, ipa-chest x-ray na kayo, tabaka TB. Yan. Kasi nga, umepekto day jay, may tutod nga antibiotic no TB, iti sakit yun. Yeah. So, marono ako, unexplained weight loss ko na. So, bumababa iti timbang yun, uray nuhan, kaymot nga, agpakpakutong. So, no, ada po kaya nagpakutong dito rin. Amo yun. So, may katlo ako, night sweats. So, ang kalkalinduusan, uray no kas pagarigan, naka-airconan, or ang tugtudo. So, kalkalinduusan na ako, kaya nasa uwanda jay ang gurgurigo. Ngahan na nga amo. So, night sweats ako. Ken, sumarano ako jay bagbagak, low-grade fever. Aglalo iti pumalong. No kas pagarigan ko man, no kas to'y nga pumalong, biglang nga pumudot ti panagbagbagina.
hanyo kami nga i-check iti thermometer no datuma. So feeling yu napudot iti ti ulo yu o kaya naman ti panagbagbagi yu, feeling yu malamin kayo, dayjay. Low grade fever gan apo dayjay. Nya. So DJ Garo, di malaptat tayo, nakasano ako malikalat iti TV kasi nga airborne isuna. Mabalin nga, may yalis isuna, aglalo no DJ kayo may isang compound or may isang balay, nga ado kayo. Yan, DJ ti pakaalaan ako. So, dato ini, may isang number na nagmayat na question. Diyan pagsiksigarilyo po bakit agkaroon iti TV? Any idea po? Ada ma'am? Awan na po niya. Awan na po ti connection iti tuberculosis iti panagsigsigarilyo. Apay. Kasi nga, di ba, kas imbalaktat tayo po ti TB ket galing iti bacteria. Bacteria iso na apo niya. Haan apo nga maala ti pagsigsigarilyo. Ngam, kanya ba't yung bubraan ti panagsigsigarilyo ti bagi tayo? Pagpababaan na iti resistensya tayo. So, no bumabasa yung resistensya, at da iti TBJ bara, ijay nga umado isuna. Ijay nga dantun simptomas na. Yan. So, kasay da dyan. Yan. So, alamin kung may TB ka na, pakasat no, jay CHO. Ikanda kayo ti request you for chest x-ray. Magda makita, jay chest x-ray, pangit, jay resulta ni chest x-ray, narugit, jay chest x-ray. Sumarunong ay paramit tayo apo, no adaman, tinakapadasan, gene expert. Yan. DJ gene expert apo, ijay nga makita, jay bacteria, no adda talaga, ijay turkak mo. Yan, jay flemas mo. Ijay nga makita. Ijay pay apo nga maamuan mi, no anya dagi jay agas nga mabalin nga ito. So apo tigamutan iti TV niya, amo yung mutan na bayag 6 months. Duwa apo nga intensive phase, kaya nasa upat nga agas iti itetake na per day. Tapos di sumarunong to nga upat nga bulan, duwan tulaon na. Yan. Ato gamit yung umay pailangan JCHO, dumawdawat da iti medical certificate kan health card. Mabalin kayo apo nga agubra, uray no at TBU. Ngem, masapol pay iti makabulan nga panaggamutan. Sakbay da kayo nga ikan iti medical certificate ken health card. Yan. So mabalin ako nga agubra ti adda TB na. Apayang nga makabulan kasi once nga makabulan, dire-diretso nag-take iti agas, haanton na po nga maka-transfer jay bacteria iti sa bali. Yan, kasjay day. So nga, umay kayo ka umay agkakonsulta. So, dato po, ti mabalin nga aramidin tayo niya. So, tutok gamutan plus healthy lifestyle. So, agas tayo, inom nga bulan, ag-exercise, mga iti na sustansya nga makmakan, tapno pumigsa, jay resistensya, kaya siyempre, iwasan ang paninigarilyo. Tapnohan nga bumaba, jay resistensya. Yeah. So, tapno mapreventaran tayo po, as pagarigan na dati may isang TB, may isang pamilya or household na tayo. Mabalin nga agpa, chest x-ray amin, dijay kabalay na. Tapno maamuan mo sinon ti adda, ken mastartanan apo iti treatment na. Yan, libre mo apo dato'y awan kulos iti bayadan. Right. So, tajayin na po, tulong-tulong tayo kumaako, sama-sama nating tuldukan ang TB. Kaya iti temami iti infectious control iti TB. Nagyaman na po.